Hi guys, welcome to Teju tutorials. So today we will be learning Hindi, Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam sentences. So easy sentences part 2. I am sorry. Hindi, मुझे माफ कर दो. ಕನ್ನಡ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ತಮಿಳ್ ಎನ್ನೈ ಮನ್ನಿಕ್ಕವುಂ. ತೆಲುಗು ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಂಚಂಡಿ. ಮಲಯಾಳಂ ಎನ್ನೈ ಕ್ಷಮಿಕ್ಕುಂ. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಹಿಂದಿ ಕ್ಯಾ ಹಾಲ್ ಹೈ? ಕನ್ನಡ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ತಮಿಳ್ நீங்க எப்படி இருக்கிறீர்கள்? தெலுங்கு మీరు ఎలా ఉన్నారు? మలయాళం సుగమానే. ఐ am fine. ಹಿಂದಿ मैं ठीक हूँ. ಕನ್ನಡ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಮಿಳ್ நான் நன்றாக இருக்கிறேன். தெலுங்கு నేను బాగున్నాను. மலையாளம் எனக்கு சுகமான. That's terrible. ಹಿಂದಿ वह भयानक है. ಕನ್ನಡ ಅದು ಭಯಾನಕ. ತಮಿಳ್ ಅದು ಭಯಂಕರಮಾನದು. ತೆಲುಗು అది భయంకరమైనది. మలయాళం அது భయంకరமான. Are you free? ಹಿಂದಿ क्या आप खाली है? ಕನ್ನಡ ನೀವು ಬಿಡುವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ತಮಿಳ್ நீங்கள் சும்மா இருக்கிறீர்களா? தெலுங்கு మీరు ఖాళీగా ఉన్నారా? మలయాళం నినకు ഇപ്പോൾ ജോലി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Get well soon. ಹಿಂದಿ ಜಲ್ದಿ ठीक हो जाओ. ಕನ್ನಡ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಿಳ್ விரைவில் குணமடையுங்கள். தெலுங்கு తొందరగా కోలుకో. మలయాళం వేగం సుగమాగట్టే. ಐ ನೋ. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಜಾನ್ತಾ ಹೂ. ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ತಮಿಳ್ ಎನಕು ತೆರಿಯುಂ. ತೆಲುಗು ನಾಕು ತೆಲುಸು. ಮಲಯಾಳಂ ಎನಕ್ಕರಿಯಾಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್.